Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. طيب نحن من المجموعة الثامنة سنقدم لكم عن المادة أصول الفقه في المخصص في المخصص الأول من المخصصات المتصلة عن الاستثناء. قبل أن نقدم لكم سنعرف أعضاءنا. كنتم مرأة الزكية محمد رضا كمطلوبي، ولسدا فيبي أنجلينا، ثم ثمرة الفؤادة، وأنا محمد حفيظ زكي الحريري. طيب نستمر إلى المتكلم الأول، أنا نفسي محمد حفيظ زكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفصل الثالث في المخصص، وهو متصل ومنفصل. فالمتصل أربعة: الأول الاستثناء، وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها. والمنقطع مجاز، وفيه مسائل. قد عرفت فيما تقدم أن المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم، وأنه يطلق أيضا مجازا على الدال على التخصيص، وهذا هو المراد هنا. وهو متصل منفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام. والمنفصل عكسه. قسم المصنف المتصل إلى أربعة أقسام، وهي الاستثناء والشرط والصفة والغاية. وأهمل خامسا ذكره ابن الحاجب، وهو بدل البعض، كقولك أكرمت الناس قريشا. الأول الاستثناء وتعريفه. ما ذكره المصنف فقوله الإخراج جنس شامل للمخصصات كلها، وقوله بإلا مخرج لما عدا الاستثناء، وقوله غير الصفة احتراز عن إلا إذا كانت للصفة بمعنى غير، وهي التي تكون تابعة لجمع منكور غير محصور، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، في سورة الأنبياء الآية 22، أي غير الله، فإنها ليست للاستثناء. وقوله ونحوها أي كحاشا وخلا وعدا وسوى. وفي الحد نظر من وجوه: أحدها أنه أخذ في التعريف لفظة إلا، وهي من جملة أداة. ثم الثاني أن الإتيان بالواو في قوله ونحوها لا يستقيم، بل صوابه الإتيان بأو. والثالث إن كان المراد بقوله ونحوها أي في الإخراج فينتقد الحد بمثل قولنا أكرم العلماء ولا تكرموا زيدا، فإنه مخرج وليس باستثناء. وكذلك سائر المخصصات أيضا، وإن كان المراد أنه يقوم مقامه في الاستثناء فهو دور. الرابع أن تقييد إلا بغير الصفة زيادة في الحد غير محتاج إليها، لأن إلا والحالة هذه لا تخرج شيئا، فهي مستغنى عنها بقوله الإخراج. ولهذا لم يذكره الإمام ولا أتبعه إلا أن يقال قد تقرر أن الوصف من جملة المخصصات والتخصيص هو الإخراج كما تقدم.
إلا إذا كانت صفة كانت مخرجة أي مما يجوز أن يدخل في الأول. ثم نستمر إلى المسألة الأولى، يعني شرط الاستثناء. قال الأول شرطه الاتصال عادة بإجماع الأدباء، وعن ابن عباس خلافه قياسا على التخصيص بغيره، والجواب النقل بالصفة والغاية وعدم الاستغراق. الاستثناء له شرطان، أحدهما اتصاله بالمستثنى منه اتصالا عاديا لا حسيا، ودليله إجماع الأدباء أي أهل اللغة، ولا يضر القطع بتنفس وسعال. وكذلك البعد لطول الكلام المستثنى منه، فإنه يعد في العادة متصلا. واستدل ابن عباس بالقياس على التخصيص بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة، والجامع أن كل منهما مخصص، وجوابه النقل بالصفة والغاية وكذلك الشرط، فإن دليله يقتضي جواز انفصالها، وهو باطل اتفاقا. وقوله وعدم الاستغراق هذا هو الشرط الثاني، وهو معطوف على الاتصال، فلا يضر الاستثناء المساوي ولا الأكثر. وشرط الحنابلة ألا يزيد على النصف، أي ألا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه، بل يكون إما مساويا أو ناقصا. وشرط القاضي أن ينقص عنه، أي في القول الأخير من أقواله، كما قال الآمدي وغيره كما قاله الآمدي وغيره أن يكون ناقصا عن النصف. ثم واستدل المصنف بأمرين، أحدهما وهو دليل على القاضي والحنابلة معا، أنه لو قال قائل علي 10 إلا 9 لكان يلزمه 1 بإجماع الفقهاء، فدل على صحته. قال الآمدي وهذا الاستدلال خطأ، فإن هذا الاستثناء عند الخصم بمثابة الاستثناء المستغرق، وإنما يقول بلزوم الواحد من يقول بصحة استثناء الأكثر. ثم نستمر إلى الثاني وهو دليل على القضي خاصة استثناء al-ghawin. Nah, jadi selanjutnya yang kedua itu adalah dalil qadi yang khosoh, yang khusus gitu kan. Nah, ini adalah pengecualian yang menyesatkan. Ini contoh ya, pengecualian yang menyesatkan. Minal mukhlisina, dari orang-orang yang terpilih. Mukhlisin, atau kalau di Al-Quran mukhlisin itu diartikan sebagai orang yang terpilih. Ini diambil dari Quran surat Al-Hijr ayat 40. Nah, di sini ada dalilnya illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dan ini jawaban dari ayat gitu. Di sini kan sebaliknya gitu. Istifna al-mukhlisin, sebaliknya gitu, pengecualian untuk orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang iblis jadikan bahwa kesesatan itu terasa indah gitu. Dan itu adalah janji iblis ya. Iblis akan menyesatkan manusia gitu. Jadi ada pengecualian
pengecualian dari orang yang menyesatkan adalah orang-orang yang terpilih, dan pengecualian orang-orang yang disesatkan adalah orang-orang yang dipilih. Dan sebenarnya di sini iblis tidak bisa menyesatkan gitu, kecuali mohon maaf, dan maksud saya di sini juga disebutkan bahwa iblis itu tidak kuasa atas hamba-hamba Allah, kecuali memang orang-orang yang mengikuti iblis, yakni orang-orang yang sesat gitu. Nah, sekarang ke wajhul istidlal atau kecermatan dalilnya adalah annal fariqaini innal istiwa fa innahu yadullu ala zawaj. Nah, jadi bahwa memang jika kedua tim itu setingkat, itu menunjukkan bahwa setengahnya itu dapat dikecualikan. Nah, contohnya itu adalah kita sama-sama gitu, sama-sama hamba-hamba Allah gitu, kita setingkat sama-sama hamba Allah gitu kan, meskipun ada nih yang sebagian pasti dikecualikan gitu. Dan di sini dikatakan juga bahwa memang sehingga setengahnya itu diizinkan dengan cara pertama, artinya adalah ya setengahnya bisa aja gitu, maksudnya walaupun kita sama-sama hamba gitu, tetapi bisa juga kita karena memang adanya pengecualian ini, kita bisa masuk ke antara dua itu, antara yang sesat atau yang terpilih gitu. Dan Hambali mengenai wahadza la yadurru 'alal Hanabilah, dan Hanbali itu tidak menanggapi gitu kan. Nah, di sini tidak menanggapinya Hambali itu kemungkinan bahwa mereka mungkin setuju gitu dan berpendapat sama mengenai pengecualian ini gitu, seperti yang dikatakan musannif tadi. Wa fi hadzal istidlal nadhara min salasati aujah. Jadi dari istidlal ini kita ngelihat ada 3 macam wajah istidlal gitu. Yang pertama, anna lil khisam anna yaqulu inna qawluhu ta'ala illa ibadi yadullu ala anna al-ghawin aqal min ghair gawin. Nah, di sini dikatakan bahwa wajah yang pertama itu adalah pengecualian atau ayat Allah yang menunjukkan bahwa di sini disebutkan inna ibadi, hamba-hambaku, ya intinya mengenai hamba-hambaku di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tersesat itu, hamba-hamba yang tersesat itu lebih kecil dari yang tidak tersesat, atau ayakil min ibadil ladzi la sultan alaihim li iblis gitu. Nah, meskipun mungkin ada yang tersesat gitu, tetapi di ayat kedua Allah menunjukkan bahwa iblis tidak kuasa gitu atas hamba-hamba Allah gitu. Iblis itu tidak kuasa gitu kecuali orang-orang yang sesat. Nah, di sini disebutkan bahwa iblis tidak kuasa gitu kan. Dan ini juga menunjukkan bahwa yang sesat itu pasti lebih sedikit daripada yang tidak sesat. Selanjutnya, walam yaqimu alaihi dalilan wa nahnu la nuslimihi. Mereka tidak membenarkan bukti kepadanya dan kami tidak menyerahkannya. Li jawazi anna yakuna al-qawi wa imam minal mukhlisin, karena baginya untuk menjadi lebih umum gitu. Jadi orang-orang yang terpilih itu lebih umum gitu, menggunakan bahasa yang lebih umum dibandingkan dengan kata la uzayyanana. Nah, di situ kan ada perbandingan bahasa ya. Kalau sepertinya kata al-mukhlisin itu lebih umum. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa memang al-gawin itu lebih sedikit daripada non-gawin, atau yang sesat itu lebih sedikit dari yang sesat gitu. Selanjutnya, Ibnu Hajib juga telah berpendapat bahwa
ila manittaba'aka minal ghawin. Nah, itu menunjukkan bahwa sebaliknya gitu, bahwa al-ghawin itu lebih banyak gitu. Karena memang ini beliau ngambil juga ayat dari Yusuf gitu kan. Dan begitu banyak manusia, dan di Yusuf itu kan beliau ngambil ayat dari Quran surat Yusuf, wa ma aktsarun nasi walau harusta bimu'minin, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan ini menunjukkan bahwa banyak pasti berarti bahwa banyak yang lebih sesat gitu, banyak manusia yang lebih sesat daripada yang tidak sesat gitu. Itu pendapat Al-Hajib, Ibnu Hajib ya. Oke, asani wajhu asani salamu anak qawluhu ta'ala inna ibadi yadullu ala istifna al-ghawi minal mukhlisin, lakin qawluhu ta'ala fabi'izzatika al-ayah innama yadullu ala istifna il-mukhlisina minal ladhina aqsamu iblis ala annal yawihim lal gawi wa hum alladhina hasaltu lahum al-gawaya wa ala hadha fayakunul gawin aqal minal mukhlisin kama dallat alaihi al-ayah ula wal mukhlasuna aqal minal muqsim ala ihim kama dallat alaihi ayat thaniya fayakunul mustasni fil ayataini innama huwa al-aqal. Nah, untuk yang kedua, ayat dari inna ibadi yadullu alal istithna gawin itu menunjukkan bahwa pengecualian untuk yang sesat dari orang-orang yang orang-orang yang terpilih gitu kan. Tetapi kalau ta'ala fabi'izzatika al-ayah itu menunjukkan pengecualian orang-orang yang beruntung dari aksam, dari mereka gitu, dari yang iblis udah berjanji untuk merayu mereka gitu. Dan ini berarti bahwa goyah kurang dari orang-orang yang non goyah, atau yang sesat itu lebih sedikit dari orang yang terpilih. Dan ini kan tadi ayat pertama, dan ayat yang pertama itu mengenai yang tadi bahasanya, terus yang selanjutnya itu di sini maksudnya ayat pertama yang inna ibadi, ayat yang selanjutnya yang fabi'izzatika gitu kan. Ini menunjukkan bahwa dari kedua ayat ini dikecualikan bahwa al-goya atau al-goya atau yang sesat itu lebih sedikit gitu. Asalif nih, wajah yang ketiga itu qala al-amri, Amri berkata lil khisam anna yaqulu inna ma yamna'u istifna'ul aktsar idza kana adadal mustafin al mustafna minhu musarriha bihima fa inna lam yakun nahu ja'a binu tamim ilal arzal minhum fa innahu yashu min ghairi istiqbahu wa inna kanal radalu aktsar wa hadzal ayah kadzalika. Nah, kalau di sini Amdi mengatakan sesungguhnya pengecualian mana yang lebih besar itu jika memang udah ditetapkan gitu kan. Ya, jika tidak ya enggak gitu. Belum bisa disimpulkan bahwa mana yang lebih banyak, yang goyah atau yang mukhlisin. Nah, contohnya adalah datang dari Bani Tamim tidak ilal arzalu minhum, jadi cuma mereka gitu yang datang, maka itu bisa dikatakan bahwa yang datang itu hanya mereka gitu kan. Jadi mereka itu lebih besar
lebih banyak daripada yang selain Bani Tamim gitu kan. Nah, dan ini ayat ini juga sama gitu kan. Dan para musonib itu menjawab bahwa ini adalah suatu hal yang salah gitu kan. Yang benar itu yang tadi gitu, yang telah disebutkan gitu kan. Pengecualian dari goyah, yakni ya hanya al-mukhlisin gitu. Jawab dari para musonif. Walladzi ajaba bihi fil mahsul anna al-istithna wal mutathna minhu kalafad al-wahid ad-dala ala dzalikal qadari fala yaruddu ma qaluhu. Nah, jadi dan yang tadi jawaban-jawaban yang tadi fil al-mahsul, sesungguhnya istisna dan mustafna itu seperti lafaz satu yang menunjukkan darinya banyak gitu. Dan inilah yang dimaksud dari ketiga madhab. Di sini ada 3 madhab. Ihdaha, yang pertama, ihdaha ma yaqtadhihi kalamuhu, kata-kata yang tidak diperlukannya. Wa huwa madhab al-qadhi, dan ini yang pertama ini madhab al-qadhi atau anna asyara illa salasah, sungguhnya 10 kecuali dikurangi 3. Mislan ismun murakkab muradaf li sab'ah, ini merupakan susunan yang menunjukkan kata 7 gitu. 5 dikurangi 3 gitu. Wasani, dan yang kedua, wa naqluhu Ibnul Hajib anil aksarin annal murad aidan sab'ah kama qala al-awwal walakin la yaqulu illa li majmu' ismilaha bal illa qarina mubina lidzalika kasair al-mukhsisat dan selanjutnya diambil dari Ibnul Hajib. Nah, ini juga menunjukkan 7 gitu kan, sama seperti yang awal yang 10 dikurangi 3 itu menunjukkan 7 gitu kan, tetapi tidak mengatakan secara langsung namanya gitu, kecuali tetapi menggunakan illa, itu qorina mubina, dan seperti yang lainnya juga gitu, bisa dipakai untuk yang penting gitu, enggak mengatakan langsung gitu angka 7 gitu kan, padahal itu menunjukkan 7. Terus mazhab yang ketiga wahwa as-sahih inda Ibnul Hajib, mazhab yang ketiga itu adalah mazhab yang membenarkan pendapat Ibnu Hajib. Nah, mereka berpendapat bahwa yang 10 dimaksud ya kan semuanya ini ada 10 ya, sama-sama gitu kan, semuanya itu sama 10. Nah, tetapi yang ketiga ini dihapus atau ada pengecualian untuk 3 orang ini gitu kan, sehingga menjadi 7 gitu, kayak gitu. Nah, gitu. Masalah al-istina minal isbat wan nafi wal istisna al muta'addadat wal muta'atifah. Nah, selanjutnya adalah masalah istina dari isbat dan nafi, dan istina muta'addadat wal muta'atifah. Nah, qala asanya al istifna minal isbati nafi wal bil aqish khilafan li Abi Hanifah. Nah, oke. Berkatalah kedua, istisna isbat nafi itu dan kebalikannya itu berbeda menurut Abi Hanifah. Lana, kami mengatakan laulam yakun kadzalika lam yakfi la ilaha illallah. Nah, kita mengatakan karena itu tidak cukup hanya mengatakan la ilaha illallah. Ihtaj biqaulihi alaihi salatu wassalam
la shola illa bittahur qulna lil mubalighah. الثالثة المتعددة إن تعطف أو استغرق الآخر الأول عادت إلى المتقدم عليها وإلا يعود الثاني إلى الأول لأنه أقرب أقوال الاستثناء من الإثبات النافي نحو. Sebelum ke situ sedikit informasi mengenai istisna ya, bahwa istisna ini uslub ini terbagi menjadi atas 3 pokok ya. Ada adatul istisna, itu adat istisna, terus mustasna, dan juga mustasna minhu. Nah, maksud dari adat al istisna itu adalah adat atau perantara yang digunakan untuk mengecualikan. Sedangkan mustasna itu adalah lafad yang dikecualikan atau lafad yang jatuh setelah adat istisna. Sedangkan mustasna minhu itu adalah lafaz yang mengeluarkan, atau lebih mudahnya kita katakan bahwa lafaz yang jatuh setelah adat istisna. Nah, di sini ada contohnya. Qoma al-qaumu illa zaidan. Nah, lafaz qoma itu kedudukannya itu sebagai mahkum bih, yang menghukum atau hukum. Nah, sedangkan mahkum ilaihnya itu ada di lafad. Mahkum ilaih itu adalah yang dihukumi datang gitu. Yang apa? Yang dihukumi koma, yang berdiri gitu. Itu adalah al-qaum gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mustasna-nya itu adalah lafad zaidan gitu. Sedangkan mustasna bihnya itu adalah lafad qaul. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa isbatnya atau kesimpulannya dari dalil tadi adalah kesimpulan dari yang liqiyam itu adalah kesimpulannya zaid gitu. Jadi yang dituju itu adalah zaidnya gitu, bukan kaumnya gitu. Di sini soalnya kan ada kecuali jadi seluruh kaum itu berdiri kecuali Zaid. Berarti di sini yang menjadi istinbatnya itu adalah Zaid gitu. Tetapi Abu Hanifah berbeda gitu mengenai mahkum ilaihnya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa isbatnya itu bukan Zaid, bahwa dalil maqama kan kalau tadi Syafi'i kan mengatakan bahwa maaf tadi salah contohnya kan, yang tadi kan qoma al-qaumu ila zaidan, sekarang itu maqama ahadun ila zaidan, tidak ada yang berdiri kecuali tidak ada yang berdiri seorang pun kecuali Zaid gitu kan. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini tuh isbat, bahwa mengatakan bahwa yang berdiri itu Zaid gitu. Nah, sedangkan Abu Hanifah itu berbeda gitu, bahwa beliau mengatakan bahwa itu tidak bisa dijadikan isbat dong gitu kan. Malahan ini mengatakan bahwa memang si Zaid itu ya karena memang tidak diperintahkan sehingga tidak melakukannya. Karena kan memang dari kata asalnya itu adalah Adam. Itu tidak kebalikan gitu, tidak gitu. Qalu bi khilafil istitsna minal isbat fa innahu yakunu nafian. Nah, adanya perbedaan mengenai istisna di dalam isbat itu gitu maksudnya, sehingga menjadikan adanya yang disebut nafi dan menjadikan asalnya adalah nafi, hukumnya adalah nafi gitu kan. Jadi kalau enggak nafi ya isbat gitu, cuma ada dua, jadinya kayak gitu. Dan karena memang nafi itu dari isbat, maka yang didahulukan adalah isbat gitu. La farq indahum, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dari keduanya gitu. Fidala nggak ada perbedaan dalil dari lapad isbat dan nafi gitu kan, karena memang jadi
meskipun hasilnya nafi ataupun isbat, itu dalilnya tetap satu gitu kan, karena tadi kan adanya nafi itu karena memang hasil perbedaan pendapat isbat gitu. Kalau nggak isbat berarti nafi gitu. Selanjutnya yang tadi kan, yang la ilaha illallah tadi tuh, di sini jawabannya daliluna annahu lam yakun an lam yakfi la ilaha illallah fi tauhid. Jadi kalau di tauhid itu kan memang tidak cukup lafaz la ilaha illallah gitu kan, karena memang di tauhid huwa nafi al ilahiyah, mohon maaf, nafi ilahiyah an ghairillah ta'ala wa isbatalah. Nah jadi karena memang tauhid itu adalah pengecualian ilah, pengecualian yang disembah selain Allah gitu kan, dan itu sebenarnya isbatnya juga gitu kan, pengecualian yang disembah selain Allah, dan sebenarnya itu isbatnya juga gitu kan. Apabila lafaz ini tidak menunjukkan isbat ilahiyah, isbat menuhankan Allah gitu kan, tetapi maka karena sakatan anhu, dia mengenai itu gitu, jadi diam gitu, soalnya nggak mungkin gitu kan. Jadi pengecualian tiada Tuhan selain Allah itu sebenarnya itu isbatnya gitu kan. Makanya tadi di awal disebutkan bahwa tidak cukup hanya kata la ilaha illallah di dalam tauhid, tetapi harus adanya tidak ada gitu kan yang disembah selain Allah, tetapi harus adanya nafi, benar-benar menolak gitu kan, menolak ilahi atau menuhan kan, ya itulah, paham lah ya anak FDI mah. Faqad fata ahada syurati tauhid. Jadi kalau sepertinya itu diam, maka di sini ada istilah faqad fata ahad syurati tauhid. Wa ajab fil muallim, dan al muallim itu menjawab bi anna isbatan al ilahiyya lahu subhanahu muqarrar fi bidahatul aqwal wal maqsud nafi asy-syarik. Bahwa isbat ilahiyah laha subhanahu muqarrar fi bidayati aql dan maksudnya itu adalah kalau di mengilahkan gitu kan, mengilahkan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya itu kalau menurut para mu'alim adalah menafikan syirik gitu. Nah kalau sepertinya Abu Hanifah, yang ihtaj Abu Hanifah tadi, misal qauluhu alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda la shalah illa bitahur, tidak salat tidak sah kecuali dengan bersuci. Nah takdirnya adalah tidak akan sah sholat kecuali dengan bersuci. Falau kana al-istisna minan nafi, oleh karena itu istisna dari nafi isbatan. Nah jadi kalau itu kan, kalau Abu Hanifah itu adalah nafi dulu baru isbat gitu kan. Wajadat tahur kan tadi la sholah illa bitahur. Kalau tadi kan la ilaha illallah, sebenarnya lafaznya sama kan, la-nya itu nafinya itu di depan. La sholah illa bitahur sama la ilaha illallah. Sebenarnya ini dua kalimat yang berbeda dengan pendapat masing-masing. Selanjutnya ada imam juga yang tidak menjawab mengenai dalil ini gitu kan. La fi mahsul wa la fil man tujib wa huwa hadits ghairi ma'ruf wa bitaqdir sahih fajawabuhu mina salasati awjah. Jadi yang benar itu kalau menurutnya itu ada 3 jawaban yang sahih itu. Pertama, wa huwa ma dzakarahu al-musannif. Yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh para musannif
Kalau tadi kan mohon maaf, Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa isbatnya adalah adanya kesehatan gitu kan, adanya kesehatan ketika kita bersuci. Dan para ini kan menjawab tuh kan ada 3 gitu kan. Yang pertama dari musannif gitu kan menjawab bahwa memang tidak ada gitu, tidak menemukan bahwa apa ya, mungkin Abu Hanifah melebih-lebihkan gitu kan. Dan contohnya ini ada Haji Arafah gitu kan. Di sini kondisi di anna taharat lama kana amruha mutaakkidan sarat ka'annahu la syarat lisihah ghairuha. Karena itu bukan menjadi kebersihan bersuci itu bukan menjadi syarat yang pasti untuk sehat gitu, hatta bahkan jika menemukan tawjid as-sihah. Terus Asani ma qaluhu sahib at-tahsil wa huwa hasan an qawluna inal istifna iminan nafi isbat bisid yasdiqu bi isbat surah wahidah min kulli istifna'i. Sesungguhnya istisna yang nafi itu, istinbat itu membenarkan dengan istinbat itu suatu gambaran dari setiap istisna gitu. Lianna da'wa al-isbat la umum fiha bal hiya mutlaqah. Karena istinbat itu mengklaim klaim istinbat itu tidak umum gitu kan, tetapi muta'alliqah. Wahina idzin kemudian fayaqtadi sihhatu shalah inda wujud at-taharah bi sifatil itlaq la bi sifatil umum, ay la yaqtadi sabut sihah as-shalah fi jami'i sur at-taharah bal yasduqu dzalika bil wahidah. Dan ini membutuhkan keabsahan bahwa memang ketika tidak secara umum gitu, yaitu ketika kita tidak mewajibkan sholat, tidak memerlukan asalis maqaluhu al-amdi anna hadha istisna min ghairil jinsi li'annahu la yasduqu alaihi ismul awal walakin innama siyaqu hadzal bayan ishtarata at-tahara fi shalah wal istimal yadullu alaihi kama yaqala la qada illa buru' au bi'ilmi wa laysa al-murad isbat al-qada likulli alim aw wara' bal al-murad asyariyah wa qad taqarriru annahu la yalzamu min wujudal mashrutu wa ma illa da'wahu annahu munqata'u. Qala Ibnul Hajib fa innahu ba'id li anna hadha istifna mufar wal mafru' min tamami al-kalami bi khilafi al-munqata'i. Baik, walan ana sa'astamiru minal bahas minal bayan walinahwiyin fi hadzal qism wa huwa al-mustaghraq madhhaban ahaduhuma al-iqtidahu kalam musannif wa thani
وهو مذهب الفراء أن الثاني يكون مكرا به فيلزمه في المثال الأول 10 وفي الثاني 11. قوله وإلا أي وإن لم يكن الثاني معطوفا ولا مستغرقا فيعود الاستثناء الثاني إلى استثناء الأولى أول يكون مستثنى منه وحينئذ فلا بد من مراعاة ما تقدم لك وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس فإذا قال له على 10 إلا 8 إلا 7 إلا 6 فتكون 7 مستثنى من 8 وعلى هذا فتكون لازمة لأنها مستثنى مما لا يلزم و6 مستثنى من 7 فتكون غير لازمة لأنها مستثنى مما يلزم. ثم المسألة الرابعة الاستثناء المتعقب جمل. قال الرابعة قال الشافعي المتعقب للجمل كقوله تعالى إلا الذين تابوا النور الآية يعود إليها وخص أبو حنيفة بالأخيرة وتوقيف القاضي والمرتد وقيل إن كان بينهما تعلق فللجميع مثال أكرم الفقهاء والزهاد وأنفق عليهم إلا المبتدعة وإلا فللأخيرة لنا ما تقدم أن الأصل الاشتراك معطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما فكذلك الاستثناء خلاف الدليل خالف في الأخيرة ضرورة فبقيت الأولى على العمومها قلنا منقوض بالصفة والشرط. أقول الشرع في حكم الاستثناء المذكور عقب الجمل كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإن هذا الاستثناء وقع بعد 3 جمل الجملة الأولى أمرت بجلدهم والثانية ناهي عن قبول شهادتهم والثالثة مخبرة بفسوقهم وفي حكم ذلك مذاهب. الأولى مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع إذا لم يدل الدليل على إخراج البعض لكن بشرطين أحدهما أن تكون الجمل معطوفة كما صرح بالأمدي وابن الحاجب وغيرهما واستدلال الإمام والمصنف وغيرهما يقتضيه. الثانية يكون العطف بالواو الخاصة كما صرح به الأمدي وابن الحاجب وإمام الحرمين في النهاية. الثاني مذهب أبي حنيفة أنه يعود إلى الجملة الأخيرة خاصة قال في المعلم وهو المختار. ثم الآية فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بالنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده. والأصل في الاستعمال حقيقة فيكون مشتركا قال في المنتخب وما ذهب إليه القاضي هو المختار وصرح به في المحصول في الكلام على التخصيص بالشرط وذكر فيه وفي الحاصل هنا نحوه أيضا. الرابع ما ذهب إلى أبو الحسين البصري وقال في المحصول إنه حق مع كونه قد اختار التوقيف كما تقدم أنه إن كان بين الجمل تعلق عاد الاستثناء إليها وإلا يعود إلى الأخيرة خاصة. والمراد بالتعلق كما قال في المحصول هو أنه يكون حكم الأولى أو اسمها مضمرا في الثانية فالحكم كقول أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة تقديره وأكرم الزهاد وأما الاسم كقولنا أكرم الفقهاء أو أنفق عليهم إلا المبتدعة فقوله عليهم أي. وإن نوعد الاستثناء هنا إلى كل لأن الثانية لا تستقل إلى مع الأولى بخلاف ما إذا لم يكن بين الجمل تعلق لأن الظاهر أنه لم
ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى الجملة الأخرى إلى وقد تم غرضه من الأولى. فلو كان الاستثناء راجعا إلى الجميع لم يكن مقصوده من الأولى قد تم، كقوله لنا أي دليل على مذهب المختار وهو المذهب الشافعي أن الأصل الاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الجميع متعلق كالحال والشرط وغيرهما، أي كالصفة والضرورة والمحرور، فيجب أن يكون الاستثناء كذلك. والجامع عدم الاستقلال مثاله أكرم بني مضر وأطعم بني ربيعة محتاجين، أو إن كانوا محتاجين أو المحتاجين، أو عند زيد أو الجمعة. وأعلم أن الإمام نقل عن الحنفية هنا أنهم وافقون على عود الشرط إلى الكل كما نقله المصنف. قال وكذلك الاستثناء بالمشيئة. ونقول في الكلام على تخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التي تليه، فإن تقدم يختص بالأولى وإن تأخر وأما الحال والظرف والمجرور. فقال عني الإمام إنا نخصهما بالأخيرة على قول أبي حنيفة، وحينئذ فاستدل المصنف بهما على أبي حنيفة باطل. وأما الصفة فلم يصرحه الإمام بحكمها لكنها شبيهة بالحال، وقد علمت أن الحال يختص بالأخيرة عند الخصم، قوله قيل خلاف الدليل، أي احتج أبو حنيفة بأن الاستثناء خلاف الدليل لكون إنكار بعد الإقرار، لكن خالف المقتضى الدليل في الجملة الأخيرة ضرورة، وذلك لأنه لا يمكن إلغاء إثناء وتعلق بالجملة الواحدة كافي تخصيص الكلام، والأخيرة لا شك أنها أقرب فخصصنا بها فبقي ما عدا من الأصل. وأجاب المصنف بأن هذا دليل منقوص بالصفات والشرط فإنها عائدان إلى الكل عندكم، وقد اختلف النهى أيضا في هذا المسألة، فجزم ابن المالك بعوده إلى الجميع وخصه أبو على فارس بالآخرة، كما نقله عين ابن برهان في الواجر. قال لأن العامل في المستثنى هو الفعل المتقدم، فلو عاد الاستثناء إلى الجميع لا تجمع عاملان على معمول واحد وهو المحال، لأنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد مرفوع أو منصوب كما في الآية. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'astamir yani hayatu Abu Zahra. Awalan waladathu wa nash'atuhu Abu Zahra yani waladu Syekh Muhammad Ahmad Mustafa Ahmad ma'ruf bi Abi Zahra fi sanata wa ishrun Maris sanata 1898 miladi fi madinati Mahallati al-Kubra. Nasya'a Syekhu fi usratil karimah uniyat biwaladiha fadafa'at bihi ila ahadil katatib التي كانت منتشرة في أنحاء مصر تعلم الأطفال وتحفظ القرآن الكريم، وقد حفظ الطفل أن بها القرآن الكريم وجد تعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم انتقال إلى جميع الأحماد بمدينة طنطا. وانتقال شيخ أبو زهرة بعد 3 سنوات من الدراسة بالجميع الأحمدي إلى مدرسة القضاء الشرعي سنة 1335 هجرية أو 1916 ميلادي. وكانت المدرسة التي أنشأها محمد عاطف بركة تعد خريجها لتولي مناصب القضاء الشرعي في المحاكم المصرية. ومكث أبو زهرة في مدرسة 8 سنوات يواصل حياته الدراسية في جد واجتهاد حتى تخرج فيها سنة 1343 هجرية حاصلا على عالمية القضاء الشرعي، ثم اتجه إلى دار العلوم لينال
mu'addalatha sanata 1326 Hijriah atau 1927 miladi. Fa ijtama'a lahu takhasusani qawiyani la budda minhuma liman yuridu tamakkun min ulumul Islam. Ini hayatu amaliyah ba'da takharrujihi amal fi maidani ta'alim wa darsil arabiyyah fil mudarris sanawiyah. Summa uhtiyara sanah 1353 Hijriah 1933 miladi litadrisi fi kulliyati usuluddin. Fi tsani November 1934 miladi naqul madarisan lil hitabati bi kulliyatil huquqi jami'atil Qahirah al-fawd al-awwal ma'a baqaihi bil intidabi fi kulliyati usuluddin allati istamar biha ila Yuniyu sanah 1942 miladi wa irtada al-Azhari wa fi September sanata 1935 miladi intaqal ila tadris asy-syari'ah al-islamiyah bi kulliyatil huquqi jami'atil Qahirah al-fawd al-awwal mutadarrijan fi maratibiha min mudarris ila ustazi musa'id ila ustazil qursi ila ra'isil qismi syar'iyyah wa wakilan li kulliyatil huquq al-jami'atil al-Qahirah muddatil khumusi sanawat yang tahat bi bulughihi sinnat taqa'udi sana 1958 Masehi wa istamarra fi tadris bi kulliyatil huquq ka ustadzil ghairi mutafarrigin wa fi ghairiha hatta tuwafallahu am 1974 miladi. Ya. Syuyukhuhu al-ustadziyatuha as-sari ma'al afdal al-asatidah al-marabin fi jilihi wa huwa Atif Barak al-Bash alladhi huwa aidan ibnu Syaqiq Sa'ad Zaghulul Basa. Waqad qatama Atif Barakat wa qaddamat madrasatul qada'i asy-syar'i aqulan kabirah kana Abu Zahra akharuhum min haitsu zaman wa kana an haula'il asatidah ni Ahmad Amin Abdul Khalaf Ali Al-Khafif wa Muhammad Ahmad Faraj Al-Sanhuri wa Hasan Al-Ma'mun Abdul Wahab Azam wa Amin Al-Khawli. Syukran minni. Mustamir ila mutakallim ba'da. مؤلفات الإمام الشيخ محمد أبو زهرة. اشتهر الشيخ أبو زهرة بالفكر الحر في عرض قضايا الإسلام. سافر إلى كثير من بلاد العالم الإسلامي محاضرا ومشاركا في المؤتمرات وقد ألف أكثر من 30 كتاب وهي في الفقه وأصول الفقه يعني الميراث عند الجعفرية الملكية والنظرية العقدي الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهية مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية وبعد شرح قانون الوصية دراسة مقارنة ابن حنبل حياته وعصره وآراؤه الفقهية وبعد الأحوال الشخصية وبعد أحكام التاركات والمواريث ابن تيمية حياته وعصره وآراؤه الفقهية ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي محاضرات في مصادر الفقه الإسلامي محاضرات في أصول الفقه الجعفري كتاب أصول الفقه محاضرات في الوقف الإمام زيد حياته وعصره وآراؤه الفقهية الإمام الصادق حياته وعصره وآراؤه الفقهية فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي
al-wilayah ala nafsi, ar-raddu ala masru'i al-akhwal al-syakhsiyah, wa ghairi zalik. Jadi, Syekh Abu Zahra ini dikenal dengan pemikiran bebasnya dalam mempresentasikan isu-isu Islam. Beliau berpergian ke banyak negara di dunia muslim sebagai dosen dan peserta konferensi. Dia itu telah menulis lebih dari 30 buku. Bahkan menurut Abu Bakar Abdul Razak dalam bukunya yang berjudul Abu Zahra Imamu Asrihi, Hayatuhu wa Atharuhu al-Ilmi, bahwa beliau ini, Imam Abu Zahra ini punya lebih dari 80 karya ilmiah. Buku tersebut bisa dikelompokkan setidaknya dalam 5 bidang, yaitu yang pertama bidang fikih dan usul fikih, yang kedua bidang ulumul Quran dan tafsir, yang ketiga bidang akidah dan pemikiran Islam, keempat bidang studi agama-agama, yang kelima bidang ilmu sosial, dan yang keenam bidang ekonomi dan sosial. Dan karyanya dalam fikih dan usul fikih seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Wabada buhuth al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahra bijanib ashhurul mu'allafat wal mawsu'at al-islamiyah allati tazidu anil arba'ina, faqad kanat lahu kathir minal buhuthi fil adidi minal majalatil ilmiyati wal ijtimaiyah, majalatul qanun wal iktisad, wa majallah al-muslimun, wa majallah hadarat al-islam, wa majallah al-qanun ad-dawli, wa kitab usbu'ul fiqh al-islami, wa kitab usbu'ul qanun wal ulum siyasiyah, wa majallah al-azhar, wa majallah al-arabi wal adid minal majalati bi mukhtalif ad-dawli al-arabiyah, wa kadzalika adadun la yahsa minal ahadits as-sahfiyah kana yaruddu biha alal muhajimina lil islami walid difa'i anil qawaninil ahwalil syakhsiyati. Wafatuhu tuwaffa Imam Abu Zahra fi awal Jum'ah fi syahr Rabi' ats-tsani sanah 1395 Hijriyah au 12 April 1974 Masihi. Wa ba'da hayat bi jalailil a'mal wa bi kulli ma yahmadu alaihi tuwfi Syekh sanah 1394 Hijriyah, tarakan turasan khalidan wa dzikra atrata wa mawaqif musyrifah. Yumkin hadza minna, syukran wa afwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.